ମୁଁ ବୃହସ୍ପତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏମ୍ଏସ୍ ଷ୍ଟଡି ଏକାଡେମୀକୁ। ଆଶା କରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲ ଭାବେ ଚାଲିଥିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମ୍ୟାଗି 2 ମିନିଟ୍ରେ ହଉ କି ନ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମିନିଟ୍ରେ ମୁଁ ସ୍କୋୟାର ଆଉ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା କହିଦେବି। ଆପଣ ଯଦି 2 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କୋୟାର ଆଉ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ 3 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି। ଦେଖିବା କେମିତି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ଟେ କହିବି ଆପଣ ଏକ୍ସାମରେ କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଅପସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସ୍କୋୟାର ଆଉ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କେମିତି ସର୍ଟକଟ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଯିବା ଦେଖିବା ସ୍କୋୟାର। ସ୍କୋୟାର ମିନିଂ କ'ଣ ନା ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି କ'ଣ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କଲେ ଯୋଉଟା ମିଳେ ସେଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସ୍କୋୟାର କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଧରିବେ ଯଦି 10 × 10 କେତେ 100। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ କ'ଣ 10ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ କେତେ 100। ତେଣୁ 10ର ସ୍କୋୟାର ଆପଣ ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ। 11 ସ୍କୋୟାର ସମାନ କେତେ ମନେ ଥିବ କେତେ 121। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ସ୍କୋୟାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି 1 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୋୟାର ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଥାଉ ଆପଣ ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିଦେବେ। କେମିତି ଦେଖିବା ହେଲା, ଆପଣ ମନେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିବା ସର୍ଟକଟ୍ ଆଗେ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସର୍ଟକଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣ ଧର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ନେବା କ'ଣ ଏ ଆଉ ବି ଧରାଯାଉଛି ହେଲା ନମ୍ବର ଗୋଟେ ୟାର ସ୍କୋୟାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ନା ଏ ର ସ୍କୋୟାର କରିଦେବା। ଧରାଯାଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଏ ର ସ୍କୋୟାର କ'ଣ କରିଦେବା ବି ର ସ୍କୋୟାର କରିଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଏ ବି ଆଉ 2 ହେଲା ମାନେ କ'ଣ 2ab। ଆପଣ ଏ ଫର୍ମୁଲାଟା ଦେଖିଲା ଜଣା ପଡୁଛି କୋଉଠି ନା ହଁ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ଆପଣ ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମନେ ଦେଇଥିବ ଯେ a + b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଫର୍ମୁଲା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଲାଗୁଛି ହେଲା। କେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆକାର ଜାଣିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିବ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହବା ଆଉ ଧର କେତେ 23 ର ସ୍କୋୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। ତେଣୁ a ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ 2 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ଏଠି ନଥିବ 0 ଲେଖିଦେବା କେତେ ହେଲା 04। 3 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ନାହିଁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ନଥିବ କ'ଣ ଲେଖିବା 09 ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ସବୁବେଳେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା 239 କେତେ 3 × 6 2 × 12 କ'ଣ କରିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛାଡିକି 1 ଆଉ 2 ଯଦି ବେଶୀ ଏଠି ଲେଖିଥାନ୍ତେ ସବୁଗୁଡାକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା କେତେ 9 × 9 2 4 1 5। କାଲକୁଲେଟର ଥିବ କାଲକୁଲେଟର ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ଆପଣ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ମୋ ଅନୁସାରେ ତ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନବା ହଉଛି କି ନାହିଁ ସାରଙ୍କ ଫର୍ମୁଲା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ କ'ଣ ଅଛି ଧରାଯାଉ 43 ଥର ସ୍କୋୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି କ'ଣ କରିବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କ'ଣ ଲେଖିବେ 4 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 16 ଲେଖିଦେଲେ। 3 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 9 09 ଲେଖିଦେଲେ। 4 3 12 2 24 କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଛାଡିକି କେତେ 2 4 ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଯୋଗ କରିଦେବେ କ'ଣ 9 4 6 2 କେତେ 8 1। କାଲକୁଲେଟର ଦେଖିପାରନ୍ତି ଆପଣ 43 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 1849 ମନେ ରହିଲା ବାସ୍। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା 2 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥାଉ ଧର ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ବାଲା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତିନିଟା ବାଲା ହବ କି ନାହିଁ ହବ। ତ କେତେ ଅଛି 112 ଅଛି ୟାର ସ୍କୋୟାର କ'ଣ କରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧରିବେ ଦିଟା ଧରିବେ ଯେମିତି ହେଲା। ୟାର ସ୍କୋୟାର କେତେ 11 ସ୍କୋୟାର କେତେ 121 ମନେ ଦିଅ ଲେଖିପାରିବେ କେତେ 2 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 04। 11 × 2 × 2 11 22 24 କ'ଣ କରିବା ଏଠି ଗୋଟେ 4 ଏଠି ଗୋଟେ 4 କେତେ 4 4 4 1 5 କେତେ 12 ବୁଝିପାରିଲେ। ତିନିଟା ଅଙ୍କ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଧର ଦେଇଥାନ୍ତେ କେତେ 102 ର ସ୍କୋୟାର ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଧରିଥାନ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ୟାର ସ୍କୋୟାର କେତେ 100 ଏଟା କେତେ 04 ସବୁଗୁଡା ଗୁଣନ କରି ଲେଖିଦିଅନ୍ତେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଚାରିଟା ବାଲା କିଛି ନାହିଁ ଧର 20 24 ଦେଇଥିବ 24 ଗୋଟେ ନେବେ 20 ନେବେ 20 ର ସ୍କୋୟାର ଯେତିକି ଲେଖିଦେବେ 24 ଏତିକି ଟୋଟାଲ ଗୁଣନ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଯଦି ସ୍କୋୟାର ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି 1 10 15 ସ୍କୋୟାର ମନେ ଅଛି ଆପଣ କରିପାରିବେ ସରିଲା ଏଟା ସ୍କୋୟାର ସରିଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ କହୁନି 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମନେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା ହେଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ ହେଲା କେତେ ନା 79 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ ମନେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଯଦି ବୁଝିଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗିବ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କ'ଣ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସାର୍ ମନେ ରହୁନି କେମିତି ମନେ କରିବା। ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହଉଛି କ'ଣ ନା ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ୍ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହଉଛି ଯେମିତି କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 4 ଯେମିତି କି 4 ଯେମିତି ଆସିଲା ସେମିତି ଧର କ'ଣ 12 ସ୍କୋୟାର କେତେ 144। ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ 2 ରହୁଛି ଏଠି 4 ଆସୁଛି ଏଠି ବି 4 ଆସୁଛି ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ୍ କିଛି ଅଛି କି ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ 8 ର ବି ତ ଅଛି ସ୍କୋୟାର କେତେ 64 ହେଲା ସେମିତି ଥିବ। ହଁ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଉପରେ ଯେମିତି କି ଆପଣ 2 ଆସିବ କେତେବେଳେ ସ୍କୋୟାର ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେତେବେଳେ 4 ଆସିବ ହୁଏତ ସିଏ କ'ଣ 2 ର ସ୍କୋୟାର 2 ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କ'ଣ 8 ହେଇପାରେ ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିବେ। ଧର ଆସିଲା କେତେ 9 ଆସିଲା 9 ଆସିବ କେତେବେଳେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 3 3 9 ମାନେ 3 ର ସ୍କୋୟାର ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ୍ ଅନୁସାରେ 3 ଆସିବ ନହେଲେ କେତେ 7 7 49 7 ଆସିବ ହେଲା। 6 ଗୋଟେ ଆସିବ କେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ୍ ନା ସାର୍ 4 6 16 4 ବି ଆସିପାରେ ନହେଲେ 6 ଆସିପାରେ ଆଉ 1 ର ତ ସ୍କୋୟାର ମାନେ ସେଇ 1 ଆସିବ ଆଉ କ'ଣ ମନେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଏତିକି ଯଦି ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନିଅନ୍ତୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ବି କରିବେ ଏତିକି ଯଦି ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ସରିଗଲା ଏତିକି ଫର୍ମୁଲା।
चार लास्ट डिजिट यदि 4 आछि से हे पारे 2 नने तो माने स्क्वायर रूट रे बाहरी को से 2 बाहरी पारे नले 8 बाहरी पारे यदि आपण स्क्वायर रे तो जो 9 अछि ताले आपण स्क्वायर रूट रे 3 थिबो नले 7 थिबो आ यदि 6 अछि लास्ट डिजिट माने स्क्वायर रे ताले कोन 4 हेतिबो नले 6 हेतिबो मन रहला एनो एति यदि मन रखथि आपण धर लास्ट एक देखंतु कोन पड़छ धर जो आपण एग्जांपल वन नियंतु साधारण एग्जांपल वन केते नबा 784 केते 784 रे आपण कोन बाहर करिया अछि स्क्वायर हला एटा बाहर करिया अछि आपण कोन करिवे सिंपली लिखि देबे केते 784 कोन करिवे डिवाइड कर दे बाम पटो दीटा लेखा एटा दीटा एटा नाइ मान केते लिखिया 0 लिखिया बस यार केते बाहर करिया हमें स्क्वायर रूट बाहर आपण कोन करिया अछि लास्ट डिजिट देखिया अछि एटा लेबे दोछि लास्ट डिजिट देखिबे केते अछि 4 अछि माने सर 4 माने कहतिले सर 2 दुने 4 मन हे जिवो 2 दुने 4 हे पारे नले 8 8 64 माने लास्ट डिजिट 8 हे पारे एबे एटा लास्ट डिजिट आसीला फर्स्ट डिजिट एबे देखिया कोन आसीबो फर्स्ट डिजिट पई आपन एटी आसी पड़ी एको छाडंतु 7 अछि तेनो कहारो स्क्वायर टा ए पाखा पाखी आसीबो 7 माने सर 2 दुने 4 3 3 9 ये मझा मझा आसी 2 दुने 4 माने 2 रो स्क्वायर आ कोन 3 रो स्क्वायर पजी माने कोन 2 रो स्क्वायर केते 4 3 रो स्क्वायर केते 9 या मझा मझी तेनो आपन स्क्वायर कोन करबे छोटोटा ही नेबे छोटोटा नेबे फर्स्ट स्टेप कोन छोटो संख्या नबा माने केते 2 रो स्क्वायर होतला तेनो 2 नबा स्क्वायर रूट टा केते 2 हबो एरो स्क्वायर रूट तो भाबिनंत हला 2 नेले तापर आपन लास्ट डे केते 2 हबो नले 8 हबो तेनो 22 हे पारे नले केते 28 हे पारे एटा क्वेश्चन तुम एबे कोन करी जो आपण 2 रो स्क्वायर 3 रो स्क्वायर काढिले 4 और 9 आसला एबे देखिए जो फर्स्ट संख्याटा जे कहार अधिया पाखा पाखी होची हला 7 रा 4 अधिया पाखा पाखी ना 9 अधिया पाखा या भितर गैप केते 7 और 9 भितर 2 या भितर कि 3 तेनो पाखा पाखी अधिया होची के ना सर 3 होची माने ये बडो ना सानो ना सर बडो संख्या 2 और 3 भितर बडो संख्या डाला तेनो एठी हमें बडो संख्या न माने 2 और 8 भितर बडो केते तेनो 28 टा होची करेक्ट आंसर किछ असुविधा हला आपन कष्ट लागुथिबो कारण बुझौछि आ गोटे एग्जांपल कर देले आपन निजे कर देबे देखि आ गोटे एग्जांपल नबा कोरि परछन नै देखियाबे एबेडे नबा केते एबे नबा केते ना 13 नबा माने परफेक्ट स्क्वायर हेतिया दरकार जदि आपन डायरेक्ट पचार दबो जे यार स्क्वायर रूट केते केते 1369 इको कोन ना स्क्वायर रूट आपन को बाहर करिवार अछि कोन करिया एटा गोटे पेयर कर देले बस एबे कोन करिवा एठी देखिया फास्ट एटा कथा कोन करिया आपन कथिले 9 अछि माने सर 9 अछि माने 3 3 9 हे पारे ओने 749 लास्ट डिजिट 9 आसु तेनो 3 3 9 हे पारे 3 हे पारे लास्ट डिजिट नले केते 7 हे पारे सल्ला या काम शेष एबे कोन करिया फास्ट डिजिट देखिया 13 अछि सर माने कोन करिया 3 3 9 4 4 16 3 3 9 3 हे पारे नले 4 हे पारे तेनो कोन कहिथिले छोटो संख्याटा नबा तेनो हम छोटो संख्याटा केते 3 तेनो 3 3 आसीला लास्ट डिजिट पई अपन 3 हे पारे नले केते 7 हे पारे लास्ट डिजिट 7 आसीबे केते हो 37 हो ए दीटा भितर जेटा गोड हो ना नै तो देखिया एबे कोनटा होची 3 और 4 होची एबे कोन करिया स्क्वायर 3 रो स्क्वायर केते सर 9 4 रो स्क्वायर केते 16 एबे देखिया कहार पाखा पाखी अधिका आ 13 सर 9 रो गेब होची 4 16 होई केते 3 गेब होची तेनो सर एठी हमर कोन हला बड़ संख्या ना छोटो संख्या 3 और 4 भितर बड़ संख्या हला एठी बड़ माने या भाई भाई या भी बड़ हो माने केते 7 नो 37 हो करेक्ट किछ असुविधा हला किछ नै एठी बड़ संख्या माने एठी बड़ संख्या एठी छोटो संख्या एठी छोटो संख्याटा हेता आपण एडो होमर रहिला आपण 8 9 4 4 रो रूट ओवर काढिबे आ कमेंट सेक्शन रे जणेबे देले आपण जणेबे मु देखि कमेंट सेक्शन जदि आपण जणेले ता आपण बुझि पारछथि नले आपण बुझि पानांती तो आशा करि आपण वीडियो रे आपण जेति कि भाबुथिले स्क्वायर सेते कष्ट नुहे आपण परीक्षा रे बहुत कम टाइम रे सॉल्व करि पारे जदि आपण वीडियो टी भल लागिला ताले वीडियो प्लीज लाइक करिवे आ एमती शॉर्टकट गुडा जानिया पे परीक्षा रे रिलेटेड जे कोनसी आपण शॉर्टकट जानिया पे आपण हम चैनल सब्सक्राइब कर देबे तार पर फल रे कोन हबो नोटिफिकेशन आपण पाखु प्रथमे जीवो वीडियो रा आपण पहुंच परिबो ता पे कोन करया पड़िबो ना पाखते बेल आइकन आपण दबाई देबे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे जा पर जिते वीडियो अपलोड करू छी आपण पाखरे पहुंच परिबो हला तो आज पे एतिक रहउची आ ओडे नवा वीडियो नवा कांसेप्ट आपण देखाबो जति कोन रहउची धन्यवाद।